हे जगन्नाथ आपणकर अणाकार महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संज्योति भगवान यो आपणकर भागवत अच्छी आउ ज्ञान अच्छी गीतार अच्छी आपणकर निरामय निरामय मध्य ज्योति कौच निरामय रे एकड़ू नी काट सेकड़ू य काट मझिरे किए रहिले आज्ञा किए रहिले मझिरे राम बास से राम को केमिति जपिब यही कथा कहूची ताको जेउ रूप को थाने कल्पना करी प्रजा माने ताकरू परे आवरण प्रतिअंग आयुध मान ताकू की भावे कल्पन्ती केमते विधि रे पूजन्ती केवल मंत्र करी जप आंभ आगे आपण आगे कहे स्वरूप तेणु जे पूजा विधि करी मनुष्य विष्णु रूप धरी जन्म मरण विवर्जित एकथा कई बानियत आकु एमिति जपिले आपणकर जो माने अछंती गुरु वैष्णव बा साधु बा जो माने अछंती जेमती आपणकर आपणकर जल स्नान करुचंती आसन शुद्धि करुचंती भूत शुद्धि करुचंती षडचक्र भेदी यदि पवन तोलिबे जे कर्म मान अच्छी माने जहाँ ईश्वर कहिचंती निर्गुण पुरुष निर्विकार मन को कल्पना करिवो मानस पटे पूजा करिवो मानस पट महतत्व अहंकार से जो प्रभु आपणकर मानस पट पूजा हो श्रेष्ठ बोली समस्ते विवेचना करते कहीं पंचभूत शरीर नवतंत्र हूँ शरीर धार सी असंख्य तांकर जोग ताकू जी निजे धइला से अंग मान को निज माने आपणकर जो एमती चंद्रमा जार भूलता काल भलिया किंतु से प्रभु विराट पुरुष को तेज विशाल राम को राम तारक मंत्र को महा विष्णु बोली भावी तांको विराट पुरुष बोली भावी जे तांकर ज्योति को दर्शन करती बा ज्योति मन भितर भावती कहती ताप्रभा जगत पावनी जे निराकार स्वरूपिणी ज्योतिर्मय जे ईश्वर स्वयं धनु धरिकर आपणे स्वयं जे त्रिगुण भये बनमाली रूपेण ऋग जजु साम ए तीन पिंधे करी माने पित्त पतनी तेणु यांकु मन भितर भाविब ताकर मन भितर मानस पटले सब चिंता करिब आ देखले कण बल बीज तेज पाकर्म मुख्य तत्व निश्चय हम आउ रहिले जो आपनकर जो माने अछंती चिरजीवी तांको नाम स्मरण करिब कही जाऊँगी चिरजीवी का ना कही जाऊँगी कह नुहे कि कही जाऊँगी एक रोची अश्वत्थामा दुई रे होची आपणकर बलि तीन रे होची परशुराम चार होची कृपाचार्य छह रे होची हनुमान सात रे होची विभीषण आठ रे बास आउ जी रहिले आउ जो गुड़ाक कई प्रकाश गोटे पांच रे के कहलेन तो आगे देखु एक कहली आपणकर जो मैंने चिरजीवी अच्छा अश्वत्थामा कहली बलि कहली परशुराम कहली कृपाचार्य कहली हनुमान कहली हनुमान 5 रे आसिले विभीषण 6 रे आसिले मार्कंडेय 7 रे आसिले 8 रे व्यास आसिले बुझले आउ जे रहिले वृषा कपि पुष्यगभ उरुक्रमा एवं अनेक चिरजीवी अच्छा जहाँ का ना को लुचि जीवंती कि कही जो पुरुष माने एमानकु ना सकाळे संध्यारे धरिवे तांकर ए प्रलय बा महाप्रलय कि महाज्योति महाअग्नि किछि करि पारिबो नाही मन रखंतु आउ थरे कहि दउची एक रे अश्वत्थामा 2 रे बलि 3 रे परशुराम 4 रे कृत ब्रह्मा 4 रे 5 रे हनुमान 6 रे विभीषण 7 रे मार्कंड ऋषि व्यास वृषा कपि पुष्यगभ उरुक्रमा एमती अनेक अछंती जीवित तापर आउरी अछंती भूषण काक पचंड काक लोमस ऋषि एमती बहुत अछंती माने चिरजीवी जहाँ नाम लुचिया दिया किंतु मु खोली दउची कहीं समस्त को समभाव रे देखिले
ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପୀ ରାମ, ସେଇ ରାମ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାୟକ, ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେ ତୁମର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମାନେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଏ ଦିଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋହମାନ ହେଇକିରି ପାପ ବୋଲି ଭାବିଲେ ପାପ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପାପ ବୋଲି ନ ଭାବିବା ପାପ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟରେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡ ତାର ସହସ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଛାଡିକିରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନକୁ ସାରଥି କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବତା ସତ୍ୱେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଯିଏ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୀଠ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକମତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିଂ ରାମ ରାମାୟ ନମ, ଆଗକୁ ଜଗନ୍ତୁ। ଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ଆହାଇ ଜପିରେ ସବୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଚିରଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପିଲେ ଆପଣ ବି ଚିରଜୀବୀ ହେବେ। ଏ ହଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମୁଁ କହି ନାହିଁ, ଏ ବେଦ କହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ଆଉ ଉପନିଷଦ କହିଛି। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଖି, ଗୋଟେ ନଥିଲେ କଣା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କଣ ହବ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ଆମ ଆଡେ ବମ୍ ପଡିବ କହିହବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ମିଛ କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ, କି ନେତା, କି ଜ୍ଞାନୀ, କି ଯୋଗୀ, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ଚିରଜୀବୀ ଅଛି, ତପସ୍ୟା କରି ହିମାଳୟ ଯିଏ ରାଜା ହେବେ, ଦିলীପ ବାତାପି, ଆପଣଙ୍କ ମରୁ, ଯୋଉଟା ନାଁ କହୁନି କହିଦଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଜାଣି, ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦରେ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ କହୁଛେ, ଯିଏ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ମନେ ରଖିବ, ନ ରଖିବ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଲୋକେସନ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଜଗତ ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାସ୍ୱରୂପୀ ନିରଞ୍ଜନ ଅମର ଅଛନ୍ତି, ଚିରଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ 8ଟି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଲୁପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନିରାକାର ରୂପୀ ରାମ ତତ୍ଵ ନିରଞ୍ଜନ ତାରକ ରାମ, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ରାମାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରଘୁନାଥାୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ରାମାୟ ନମଃ, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।